Hello everyone. So from Tezpur University, Integrated M.Sc entrance exam. So a problem from inverse trigonometric function. Both a easy question. Question to decide the principal value of cosec inverse minus root 2 is. Option dia ase pi by 4, pi by 6, minus pi by 4, minus pi by 6. So eneko principal value problem hok inverse trigonometric jonla problem ase ekhini koribo karone একদম বেসিক ফান্ডামেন্টাল কথা হল ইনভার্স ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশন বিলাকৰ ৰেঞ্জ আৰু ডোমেইন ভালকে জানিলে হল এইটো কোৱেশ্যনত যদি তোমালোকে cosec ইনভার্স x ৰ ৰেঞ্জ জানা দেন ইউ আৰ ডান সো ফার্স্ট থিং cosec ইনভার্স মাইনাস root 2 ভ্যালু দিছে প্রিন্সিপাল ভ্যালু সো ইয়াক আমি কি লম x লম তো দিস ইজ ৰেঞ্জ और cosec inverse और range की है x belongs to minus pi by 2 to pi by 2 यार पर आमी कौन तो point minus कर दियो 0 because cosec 0 exist न करे तो यार भीतर जो एंगल तो থাকে तेते हले ताक की कोआ होबो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन cosec inverse x सो आमी इफाले লৈ যাম तो माइनस रूट 2 इक्वल टू क्या हो cosec x now cosec x इक्वल टू सो रूट 2 कितिया है जितिया एंगल तो होबो पाई बाय 4 सो हमें माइनस तो फिर राखी किने रूट 2 इक्वल टू हम लिखियो पाइम cosec pi by 4 now cosec x equal to the minus of cosec x is equal to cosec of minus x cosec of minus pi by 4 so yaar par ami x or value kiman pai golo minus pi by 4 so minus pi by 4 code belongs kore eto set to belong kore so principal value kiman hobo minus pi by 4 so option C is correct so very basic question enake tomaloke baki jiman bla trigonometric function ase sobore inverse trigonometric function or jodi range bila bhalke jana tetia hole tomalokor ketiao principal value find korat problem nahe so eneko easy question ohar chance thake every entrance ot so tomaloke follow koriba so this is it thank you